बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पाकिस्तान इलेक्शन सेल में खुश आमदीद। नाजरीन, कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है और जो तमाम नौ मुंतखब अरकान हैं कौमी असम्बली के, वो सुबह हल्फ उठाएंगे। मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की क़यादत में आपको सारी तफसीलात बताएंगे कि कल क्या होने जा रहा है सुबह 10 बजे कौमी असम्बली में। उसके बाद मुझे क्यों निकाला कि रट अभी तक बरकरार है नवाज शरीफ की जानिब से, इसकी भी तफसीलात आपको बताएंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से IMF को जो ख़त लिखा गया है उसकी क्या वजूहात हैं, उसकी क्या तफसीलात हैं, ये भी आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुतल्लिक जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला होना बाकी है उससे मुतल्लिक क्या अपडेट्स हैं। आज ये केस भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चलता रहा, उसकी क्या अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर करेंगे। और KPK और बलूचिस्तान असम्बली पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कौमी असम्बली का इजलास जो सुबह 10 बजे होने जा रहा है उसमें तमाम नए मुंतखब होने वाले अरकान हल्फ उठाएंगे और राजा परवेज़ अशरफ इन तमाम अरकान से हल्फ लेंगे। यानी कल ऑफिशियली बाज़ाब्ता तौर पर जो इजलास है वो कॉल कर दिया गया है सुबह 10 बजे। आरिफ अलवी साहब ने तो ये इजलास नहीं बुलाया, उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से जो भेजी गई समरी थी उस पर दस्तखत नहीं किए, मगर कानून के मुताबिक ये कानूनी माहिरीन की ये राय थी कि 21 दिन के अंदर आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इजलास ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। लिहाजा सुबह ये इजलास होने जा रहा है बगैर आरिफ अलवी की यानी प्रेसिडेंट की उस समरी पर दस्तखत किए बगैर ये इजलास होने जा रहा है। और कल जो सारे मुंतखब होने वाले अरकान हैं वो हल्फ उठाएंगे और 1 मार्च को यानी परसों जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर हैं उनके इंतखाब के लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जाएंगे और उसके बाद स्क्रूटनी का अमल होगा। और अगले दिन 2 मार्च को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से नामजद किए गए हैं स्पीकर अयाज सादिक और जो डिप्टी स्पीकर हैं वो पीपल्स पार्टी का होगा। पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से बंदर बांट की है इन लोगों ने आपस में सीटों की कि इधर तुम उधर हम, उसी सिलसिले की ये कड़ी है कि स्पीकर कौमी असम्बली नून लीग का बनने जा रहा है। जो डिप्टी स्पीकर है वहां पर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट को नामजद किया गया है और वहां पर मुस्लिम लीग नवाज का या और इन अलाइज पार्टीज का उनका किसी का भी उम्मीदवार शामिल नहीं है। उसके बाद 3 मार्च को जो वज़ीर आज़म का इंतखाब, उसके लिए नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए फिर उन कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। जो लोग हुकूमत बनाने जा रहे हैं, जो मैंडेट चोर हैं, जो अवाम के हक पर डाका डाल के आए हैं, PDM पार्ट 2 उनकी जानिब से शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के लिए नामजद किए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से उमर अयूब को वज़ीर आज़म के स्लॉट के लिए नामजद किया गया है। और 4 मार्च को पाकिस्तान की वजारत उज़्मा का फैसला हो जाएगा। 4 मार्च को वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा कौमी असम्बली में और फैसला हो जाएगा कि कौन वज़ीर आज़म बनता है। बकौल नून लीग के और पीपल्स पार्टी के और ये जो इत्तेहादी जमातें हैं इनके मुताबिक इनके पास 200 से ज़ायद अरकान मौजूद हैं, 200 से ज़ायद इनके नंबर्स हैं, यानी इनके मुताबिक इनकी नंबर गेम पूरी है। और 169 जो एक गोल्डन फिगर है, 169 नंबर्स रिक्वायर्ड हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए। 266 लोगों के 266 अरकान का जो डायरेक्ट इलेक्टेड अरकान का ये जो ऐवान है 342 अरकान जनाब ये टोटल हैं और उसमें से 266 डायरेक्टली इलेक्टेड हैं। 169 मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं वज़ीर आज़म कि उस स्लॉट के लिए। 169 वोट्स अगर पड़ जाते हैं शहबाज शरीफ को तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब बात करेंगे कि मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ की वही पुरानी रट, वही पुराना रोना धोना वो अभी तक जारी है। जिस तरीके से इस रियासती निज़ाम ने और इस रियासती मशीनरी ने नवाज शरीफ को फैसिलिटेट किया है, उनके केसेस माफ़ करवाए गए हैं, उनको लंदन से वापस लेकर आया गया है, उस सारे लंदन प्लान के बावजूद नवाज शरीफ को क्योंकि वोट नहीं दिया, अवाम ने रिजेक्ट किया है। मानसरा वाली सीट तो बिल्कुल फारग हो चुकी है क्योंकि आज उसका भी फैसला आया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा था कि मानसरा में दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी। मानसरा NA-15 की जो नशिस्त हारे हैं नवाज शरीफ, उस पर दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी गई थी, मगर बुरे तरीके से वहां पर ये हारे थे। तकरीबन 50-60 हज़ार की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट गुश्तासिफ खान वहां से जीते थे और नवाज शरीफ ने यहां पर री इलेक्शन की और री पोलिंग की जनाब दरख्वास्त दी थी जो कि रिजेक्ट हो चुकी है। और जो लाहौर वाली नशिस्त है वो भी खतरे में है, जो डॉक्टर यास्मीन राशिद से धांधली करके नवाज शरीफ को जितवाया गया है वो सीट भी अभी खतरे में है। और
یہ سارا کام ہوا اس وجہ سے کیونکہ عوام نے نواز شریف کو ریجیکٹ کیا ہے، اور جتنی فیسیلیٹیشن ان کو اس ریاستی نظام اور اس عدالتی نظام کی طرف سے ملی ہے، اس کے باوجود وہ وزیر اعظم نہیں بن پائے، اس ملک کے وزیر اعظم نہیں بننے جا رہے، ان کا چھوٹا بھائی وزیر اعظم بننے جا رہا ہے، اور ابھی بھی نواز شریف کی وہی مجھے کیوں نکالا والی جناب جو وہ رونا تھا وہ ابھی تک جاری ہے۔ اور پارلیمانی پارٹی کا جناب آج اجلاس ہوا نون لیگ کا، جس میں نواز شریف نے باضابطہ طور پر شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے جناب نامزد کیا ہے۔ اب بات کریں گے ذرا پاکستان تحریک انصاف نے جو IMF کو خط لکھا ہے۔ آج PTI کے جو رہنما ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی، جس میں بیرسٹر گور شامل تھے، مزمل اسلم یہ ان کی فائنانس ٹیم کے ایک ممبر ہیں وہ شامل تھے، بیرسٹر علی ظفر شامل تھے، اور PTI کا جو خط جو IMF کو عمران خان کی جانب سے لکھا گیا، عمران خان صاحب نے یہ ڈکٹیٹ کروایا ہے، ڈکٹیشن دی ہے اس خط کی، اور PTI کے جو ترجمان ہیں رؤوف حسن انہوں نے یہ خط IMF کو لکھا ہے۔ آج یہ خط IMF کو چلا گیا، اور اس کی ڈیٹیلز کیا ہے، اس کے مدرجات کیا ہیں، وہ یہ ہے کہ جی الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے، جس بڑے پیمانے پر مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے PTI کا، جس بڑے پیمانے پر پاکستان کی عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اس کا آڈٹ کروایا جائے۔ صاف اور شفاف الیکشن جب تک نہیں ہوتے تب تک ایک صاف اور شفاف اور مضبوط جمہوریت نہیں بنتی، جب تک یہاں پر جو معاشی استحکام تب تک نہیں آ سکتا جب تک یہاں پر سیاسی استحکام نہ ہو۔ لہٰذا سیاسی استحکام کی جو سب سے پہلی سیڑھی ہے جو الیکشن ہے، اس میں اتنے برے طریقے سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لہٰذا اس طریقے سے اس بنیاد کے ساتھ معاشی استحکام نہیں آ سکتا، لہٰذا پہلے الیکشن کا آڈٹ کروایا جائے، اس کے بعد پاکستان کو جناب قرضہ دیا جائے۔ یہ لب لباب ہے اس سارے خط کا۔ اب بات کریں گے سنی اتحاد کونسل سے متعلق جو مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے، اس پر آج سماعت ہوتی رہی، اور بڑے زبردست قسم کے دلائل PTI کی جانب سے اور سنی اتحاد کونسل کے جو ممبران ہیں ان کی جانب سے دیے گئے، اور کافی گرما گرمی بھی جناب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں چلتی رہی۔ سکندر سلطان راجہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ اور اس کی ساری ٹیم جناب یہ کیس دیکھ رہے تھے، وہ اس چیز میں ساری کارروائی میں موجود تھے، اور PTI کی جانب سے بیرسٹر علی ظفر بھی موجود تھے، اور دیگر ٹیم کے ممبران جو لیگل ٹیم ہے ان کے ممبران موجود تھے۔ اب جو ایک پتہ کھیلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، کیونکہ بدنیتی تو ظاہر ہے ایسی چیز سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جس طریقے سے بلے کے نشان چھینا گیا، تو PTI کو ہر طریقے سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ابھی بھی وہ کوشش جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک خط جناب دکھایا گیا، اور خط میں یہ کہا گیا کہ جو حامد رضا ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، انہوں نے یہ خط الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا تھا کہ جی مخصوص نشستیں ہمیں نہیں چاہیے، یعنی جو ہیڈ لائن بنائی گئی آج وہ یہ تھی کہ جو PTI ہے جو سنی اتحاد کونسل ہے ان کے اپنے لوگوں نے مخصوص نشستوں سے انکار کر دیا ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، بالکل فراڈ ہے، بالکل حقائق کے منافی ہے۔ جو اصل بات ہے، جو اصل خط ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جو صاحبزادہ حامد رضا ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، انہوں نے اس چیز کو واضح کیا کہ ایسی کوئی بات نہیں کی گئی، ان کے اس خط کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس خط میں بات یہ کی گئی تھی کہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں، خواتین سے متعلق جو بات تھی اس پر یہ ڈیبیٹ کی گئی تھی اس خط کے اندر، کہ خواتین چونکہ ان کی پارٹی میں نہیں ہے اور خواتین کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو نہیں چاہیے، خواتین کی مخصوص نشستوں سے متعلق یہ بات تھی۔ جنرل جو مخصوص نشستیں ہیں ان سے متعلق بالکل بھی یہ بات نہیں کی گئی سنی اتحاد کونسل کی جانب سے کہ ہمیں وہ نشستیں نہیں چاہیے، مخصوص نشستوں کا ہمیں کوٹا نہیں چاہیے، لہٰذا یہ بالکل جھوٹ تھا۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اپنا یہ سارا کیس جناب اس کے ارد گرد بنا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آج فیصلہ محفوظ کر لیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے، اب کل شاید یہ فیصلہ سنا دیا جائے گا اور اس چیز پر مور ثبت ہو جائے گی کہ کیا واقعی ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان PTI کو جو تمام تر کوششیں ہیں ان کو سائیڈ لائن کرنے کی اور ان کو مخصوص نشستیں نہ دینے کی، کیا اس میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ فیصلہ کل انہوں نے ہی سنانا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ اس فیصلے میں کس قسم کی جو ججمنٹ جناب کس قسم کی دی جاتی ہے، کیا PTI کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کل، یعنی سنی اتحاد کونسل کے ممبران کے لیے، یا نہیں، اس کا فیصلہ کل ہو جائے گا۔ اب بات کریں گے KPK اسمبلی کی اور بلوچستان اسمبلی کی۔ KPK اسمبلی میں آج تقریب حلف برداری ہوئی، تمام لوگوں نے حلف اٹھایا، جتنے نو منتخب اراکین ہیں انہوں
उन्होंने हल्फ उठाया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद किए गए वज़ीर आला के जो कैंडिडेट हैं अली अमीन गंडापुर, वो भी KP की असम्बली में आए और शदीद जनाब नारेबाजी होती रही और ठीक ठाक गर्मा गर्मी और हंगामा आराई का माहौल वहाँ पर बना रहा। जो मुखालफिन, चंद एक मुखालफिन हैं, उनकी जानिब से बहुत डेकोरम ख़राब करने की कोशिश की गई, जूते उछाले गए और लोटे फेंके गए। और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ की एक खातून है, उन्होंने वहाँ पर बहुत माहौल ख़राब करने की कोशिश की मुख्तलिफ हरकत करके, मगर गैलरीज भरी हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जानिब से। असम्बली में जनाब जितने मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नौमुंतखब, वो मौजूद थे और बड़े फलक शगाफ जनाब नारे लगाए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में और इमरान खान के हक में। और कई मेंबरान इमरान खान की फ़ोटोज़, इमरान खान की तस्वीर साथ लेकर आए हुए थे और शदीद नारेबाजी और शदीद अपनी जो जीत है उसका जनाब एक किस्म का जश्न मनाया गया KP के असम्बली में। और इस तरीके से इस माहौल के अंदर आज KP के असम्बली के जो स्पीकर हैं मुश्ताक गनी, उन्होंने हल्फ लिया नौ मुंतखब अरकान से। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर KP के असम्बली का इंतखाब कल होगा और उसके बाद परसों फिर वज़ीर आला का इंतखाब होगा। स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद किया गया है PTI की जानिब से। इससे कबल आकिब उल्लाह जो साबिक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं असद कैसर, उनके भाई आकिब उल्लाह, उनको नामजद किया जाना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से KP के असम्बली के स्पीकर के लिए, लेकिन चंद इख्तलाफात की वजह से वो नहीं हो पाया। बाबर सलीम स्पीकर होंगे KP के असम्बली के और एक खातून मेंबर हैं जो डिप्टी स्पीकर के लिए, जिनको नामजद किया गया PTI की जानिब से। इसी तरीके से बलोचिस्तान असम्बली के नौ मुंतखब अरकान ने भी आज हल्फ उठाया। कल आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा और उसके बाद वज़ीर आला का इंतखाब होगा। ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स, ताज़ा तरीन सूरत हाल। आपको मज़ीद लेटेस्ट अपडेट्स से आगाह किए रखेंगे। आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। अपना भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह ने निगहबान।